पुलिसनि साखाओ खातंमानि याकारै तांसालो यागो यागो रायदों तैयै ड्राग्स चुवाक ते केफेक मानै फांनाय रंनो चप्रबनानै अंखरखा इस गकुलनगर बातादे फा आमचाइनि बुरै बदल पुलिसनि बसखांगनो केफेक मानै फांनाय नुखुंनि बरक रकबाय दागा चपा अंलायखा आमचाइनि बुरै रक साल कलममा जरा रमै बिशालगड़नि गकुलनगर बातादेपा आमचाइयो फाजागै दंगो ड्राग्स याबा टेब्लेट सिरि क्रान्ते दालपेदाल बेरेमनि चुवाक फियाबा जतनो साइमान फानो बुकुंगो थक फुलै कचांमानि मुक्तयो थांजाक बिशालगड़ थानानि पुलिस रक आबोनि बागै तरक तरक हामिया फासिं थांगै दंगो आमचाइनि तंखर पाइथागो पुलिसनि साखाओ खातुंमानि याकारै तांसालो यागो यागो रायदां तैयै ड्राग्स चुवाक ते केफेक मानै फांनाय रंनो चप्रबनानै अंखरखा इस गकुलनगर बातादेपा आमचाइनि बुरै बदल फियाबा आमचाइनि बुरै रंनो नुखेनो नक हुगिया खारै खारै थांबायखा चुवाक फांनाय नगनि बरक रक पातिमुंनि कक्तमा मानखेनो आमचाइयो थांगै सगैखा बिशालगड़ थानानि पुलिसनि बसखांगनो केफेक मानै फांनाय नुखुंनि बरक रकबाय दागा चपा अंलायखा आमचाइनि बुरै रक ঘটনাটা মানে ছোট ফুলা ফান দইরা বড় ফুলা ফান দইরা এর মধ্যে ভাজারা দইরা এরপরে দিয়া নাকি বুড়া বড় বয়স্কর বেড়া কি মতো খায় খাই আমরা গরু করে থাকতে না রাইতের বেলা হইলে এই দোকান ছাড়া চলে ইন্ডিয়া লাগছে ইন্ডিয়া মাছ বিটে চলে গাঁজা হইতে মদ হইতে জুয়া হইতে তাস হইতে দেড়শো মধ্যে ওর নিচে চলছে কোন জায়গা এটা বাতারে পুকুরিয়া মুড়া পূর্ব কোকুলনগর হ্যাঁ আমরা আজকে এলাকার সমস্ত মহিলারা বেরিয়েছেন নাকি সবাই বাড়ি আমরা একার কাছে থেকে সবাই বাড়ি বাইরে কি পাইছেন বাড়িয়ে মদ পাইছি এরপরে বুতু পাইছি কয়টা বাড়িতে পাইছি এখন দুইটা বাড়িতে পাইছি আরো রয়েছে অনেকে আরো দুইটা তিনটা রয়েছে যাইতাছি না আমরা এখন যাবো কি চান আপনারা এটা আমরা চাই এটা যে এই জায়গাতে এটা বিক্রি হইতো না এই এলাকার হ্যাঁ এর আগে পুলিশরা যখন আইন অভিযান চলতো তখন পাইতো নি মদ না পাইতো না মোবাইলে তো পুলিশের উপর কি আস্থা ছাড়া দিচ্ছেন আপনারা নাকি হ্যাঁ পুলিশ প্রশাসনের উপর কি আস্থা ছাড়া নিয়ে আজকে বাইরে আমরা অনেক সবাই মিলে এটা বেড়াইতে ধরতে কিছু মানে পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা হারায় নিয়ে আজকে আপনারা এলাকায় বেরিয়েছেন কি নাম আপনার আমার নাম খেলন বিশ্বাস आसालो इस गकुलनगर बातादेपा आमचाइनि बुरै बदल रंनो लाथाते रायदां तैजां नुगै आमचाइनि केफेक मानै फांनाय रंनि बिसिङाव नुगजाखा वानामुं तेकिरिमुं ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खौरां।